Hello everyone, Namaste. This is Manjushri from Shonata's collection. Wish you all a very warm welcome to Shonata's collection. So all my Shonatas, today I will showcase you very gorgeous, stylish और जैसे मैंने पहनी हुई हूँ ये इस टाइप की कुर्तीज. All are very gorgeous and very good qualities. So please skip मत करो, पूरा वीडियो देख लो. This is number 1. Just see. This is a very beautiful, stylish, gorgeous, and the material fabric is pure georgette. देखिए प्योर जॉर्जेट के ऊपर इस टाइप की वर्क किया हुआ है. जस्ट देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ. जैसे यहाँ पे इस टाइप की ड्रेस किया हुआ है. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर. जस्ट सी द वर्क, पूरा ऑल ओवर वर्क किया हुआ है. ये फ्रंट एंड ये बैक. জাস্ট দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর দেখতে. জাস্ট দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর. জাস্ট অ্যান্ড দ্য লেন্থ ইজ এমনভাবে লেন্থটা করা হয়েছে ইউ ক্যান ইজিলি টিম আপ উইথ জিন্স, পালাজোস, স্ট্রেট প্যান্ট, হোয়াট এভার ইউ লাইক. জাস্ট সি, ভীষণ সুন্দর. সি জাস্ট কাজটা দেখো, প্রত্যেকটা কাজ দেখো. এইসব কাজ তোমরা মানে কি বলবো, কোয়ালিটিটা ফেব্রিকের ভীষণ ভালো, সেই জন্য এইসব কাজগুলো এইভাবে করা হয়েছে. অল আ very beautiful কানি ওয়ার্ক, জাস্ট অসাম. যেরকম আমি পরে আছি সেরকম ভীষণ সুন্দর. and the price is just ₹1850. this is sizes available. সাইজগুলো কত আছে? Sizes available 42, 44, 46, 48 and 50. So first time जो लोग ले रही हो हमेशा एक साइज बड़ा लेना, ठीक है. So this is just ₹1850. Moving to the next one. Just see, wow. Oh, just for the black lovers. Just देखे now. फर्स्ट ऑफ ऑल द कलर कॉम्बिनेशन. देखिए यहाँ पे जो कलर है ना, जो कलर हम लोगों ने ये बनाए हैं. अब जस्ट इसका कलर देखो. ब्लैक जॉर्जेट, प्योर जॉर्जेट. द फैब्रिक इज प्योर जॉर्जेट एंड उसके ऊपर यहाँ पे जो वेविंग किया हुआ है ये ऑरेंज और ये जो कलर कॉम्बिनेशन जस्ट वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस इज वेरी गॉर्जियस. अभी विंटर में तो पिकनिक सीजन चल रही है, तो जो लोग पिकनिक पे जा रहे हो ये मटेरियल आपको इतना अच्छा, मतलब स्किन को इतनी स्किन फ्रेंडली है, बहुत अच्छा और बहुत ही स्मार्ट. just see the full look. wow, just wow. ভীষণ সুন্দর দেখতে. মানে এইরকম একটা ড্রেস যদি আপনার আলমিরাতে থাকে, অবশ্যই নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু আমি বলবো এই ডিজাইনটা কিন্তু ইউনিক. দিস ইজ আ ইউনিক ডিজাइन, यूनिक कलेक्शन फ्रंट एंड बैक एंड प्राइस इज ओनली 1850. अगर आप बाहर जाओगे तो ये 2150 से किसी मॉल में इससे कम में आपको नहीं मिलेगी. सो दिस इज अनदर वन. ओह वाओ, ओह জাস্ট অসাধারণ বলতে যা বোঝায়. দিস ইজ জাস্ট দ্য সিঙ্গল ওয়ার্ড ইজ জাস্ট ওয়াও. দ্য সি দ্য ওয়ার্ক, ভেরি নিট অ্যান্ড ক্লিন. জাস্ট ওয়ার্ক, প্রত্যেকটা ড্রেসের মধ্যে তার ওয়ার্কটা দেখো. জাস্ট নিট অ্যান্ড ক্লিন, একটাও কোথাও থ্রেড উঠে নেই. অল আর ডাবল স্টিচ উইথ ফুল ইন্টারলক. কেউ এমন কোনো প্রোডাক্ট এখানে নেই যে তুমি ইন্টারলক ছাড়া পাবে. See, this is the sleeves and sleeves में यहाँ पे देखो. just see, wow, just wow. एकदम देरी करो ना, चटपट स्क्रीनशॉट दाओ और पाठिए दाओ. 7003581589. sizes available up to 48, 42, 44, 46, 48 and 50. price is just ₹1850. only and only 1850. দেখে নাও এই তলার এই বিটসটা রয়েছে. ওফ, পরলে যা লাগবে না, ওয়াও, জাস্ট অসাধারণ লাগবে, মানে ভাবা যায় না, সত্যি কথা বলছি. প্রত্যেকটা জিনিস খুব সুন্দর. দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ান, যেমন আমি পরে আছি. জাস্ট সি, ভেরি বিউটিফুল. অ্যানাদার ওয়ান, ওয়াও. ওফ, সি দ্য কালার কম্বিনেশন, ওয়াও. জাস্ট সি, ভীষণ সুন্দর দেখতে. মানে কি বলবো, কিছু ड्रेस আছে না, कुछ ड्रेस है जो आप पहनोगे तो खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ जाती है. अच्छी ड्रेसेस मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है.
ये ड्रेस उसी टाइप की है कि अगर आप इसको पहनो तो आपका कॉन्फिडेंस एनरिच हो जाएगा। और लुक्स तो के बारे में क्या बताऊं, जस्ट सी वेरी ब्यूटीफुल एंड द वर्क जस्ट देखो, দূর থেকে দেখে যতটা সুন্দর লাগছে সামনে পেলে আমি সব সোনাটাসকে বলছি যে সামনে পেলে কিন্তু তোমাদের এটা আরো ভালো লাগবে। সো দেরি করো না, চটপট স্ক্রিনশট দাও আর পাঠিয়ে দাও 7003581589। और फर्स्ट टाइम जो लोग ले रही हो हमेशा एक साइज बड़ा लेना। और एक बात जो मैं बोलना चाहती हूँ सबको कि लास्ट महीने की लास्ट तारीख है, तो अगर आपको फुल पेमेंट करने की प्रॉब्लम है तो आप बुक कर सकते हो 15 डेज के अंदर, फुल पेमेंट करके आप ले सकते हो। वाओ, हियर इज अनदर वन, जस्ट देखो, जस्ट सी द कलर कॉम्बिनेशन। ओ वाओ, एक से बढ़कर एक। दिस इज अवेलेबल 42, 44, 46, 48 एंड 50। 42 से 52 ना, 42 से 52 तक साइजेस अवेलेबल है इसमें। जस्ट देखो, वाव, 42 से 52 तक जस्ट देखे नाओ, মানে 52 কি 52 এর থেকেও বড় হয়ে যাবে, এটা 53ও হয়ে যাবে। জাস্ট দেখে নাও, ওয়াও, জাস্ট কি সুন্দর, মানে বেবি পিঙ্কের সাথে এই ফুল ওয়েভিং, জাস্ট দেখে নাও। ওয়াও, দিস ইজ ফ্রন্ট এন্ড দিস ইজ ব্যাক। চোখ বন্ধ করে ফুল ট্রাস্ট করে সোনাটাসের কালেকশন থেকে নিয়ে দেখো, প্রোডাক্টটা পরে তুমি বাইরে বেরিয়ে দেখো কি সুন্দর প্রোডাক্ট। আর অবশ্যই করে এই ফেব্রিকটা দেখো, এই ফেব্রিকটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর ফেব্রিক না হলে এর উপরে এত কাজ এত নিটলি থাকে না। प्राइस, इसकी प्राइस है 1650। दिस इज 1650। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये भी 52 साइज तक अवेलेबल है। कलर देखो, जस्ट सी द कलर, ভীষণ সুন্দর, মানে এত সুন্দর কালার কি বলবো, জাস্ট কালারটা না মানে কোনো কথা হবে না। बहुत ही अनकॉमन सा कलर है और बहुत ही सुंदर, যেখানে যাবে পরে মানে আমি 200% कंफर्म যে তোমরা প্রাইস পাবে। जहां भी ये पहन के जाओगे, ये शादी में जाओ, गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को। अभी जो टाइम चल रहा है ना शादी एक टाइम, तो आप इजीली इसको गिफ्ट कर सकते हो। बहुत सुंदर है और प्राइस है इसकी 1650। साइजेस अवेलेबल 42 से 52 तक। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वाओ, ये कलर, जस्ट कलरটা দেখো, एकदम अनकॉमन कलर, माने मिष्टी कलर। और एक बात, जो कलर मैं दिखा रही हूँ वही कलर आपको मिलेगी। थोड़ा सा इधर उधर से 5% इधर उधर हो सकती है, लेकिन कोई फिल्टर्ड नहीं होती। मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसमें कोई फिल्ट्रेशन कोई नहीं होती। तो दिस इज যারা নিয়েছো তারা জানো, আর যারা এখনো নাও নি তারা জানো। দিস ইজ, এইটার সাইজেস अवेलेबल 38, 40, 42। दिस इज साइजेस अवेलेबल 38, 40, 42 एंड इसकी प्राइस है 1650। क्वालिटी तो कोनो तुलना होबे ना। কাজটা দেখো, জাস্ট মানে কি বলবো আমি, মানে জানি মানে এগুলো দেওয়া মাত্র, মানে আগের বছর যখন দেখিয়েছিলাম দেখানো মাত্র সবাই তোমরা নিয়ে নিয়েছিলে। এবছরও আমি অনেকদিন আগে থেকে স্ট্যাটাসে আপডেট দিয়েছি যে আনছি এবং এবার এনে ফেলেছি। তাই দেরি করো না, চটপট স্ক্রিনশট নাও। আর একটা জিনিস তো বলেইছি, মান্থ এন্ডিং বলে যারা দিতে পারছো না ফুল পেমেন্ট, তারা এখন কিছুটা দিয়ে বুক করে রাখো, উইদিন 15 ডেজ বাকিটা দিয়ে ফুল পেমেন্ট করে দিও। এই একটা, এই কালারটা দেখো, কি অসাধারণ একটা কালার। জাস্ট সি দ্য কালার, ওয়াও, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट की मिष्टी, वाओ, जस्ट कलर। कुछ कलर है ना जो पहनने से खुद की भी मन मतलब पसंद खुशियों से भर जाती है। ये वही कलर है, इसमें काम भी आप देखो। प्राइस जस्ट ₹1650। इसकी प्राइस है 1650। साइजेस अवेलेबल 42 से लेकर 48 तक। दिस इज साइजेस अवेलेबल 42 से लेके, এটা কি 52 আছে, 42 से 50 অবধি, তো 42 से 50 तक, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो लोग ले रही हो एक साइज बड़ा लेना। हर कुर्ती में आप देख सकते हो, हर कुर्ती में हम लोगों का यहाँ पे पूरा पिको किया हुआ है, इंटरलॉक किया हुआ है। जस्ट सी,
চটপট স্ক্রিনশট নাও আর পাঠিয়ে দাও 7003581589 নিন প্রাইস ইজ জাস্ট ₹1650 দিস ইজ দ্য অ্যানাদার কালার ওয়াও নেকের ডিজাইনটা জাস্ট দেখো উফ কি সুন্দর কি সুন্দর মানে পুরো ফিনিশিংটা জাস্ট সি দ্য ফুল ফিনিশিং the work finishing and the fabric আমি তো বারে বারে একটা কথাই বলি অনেক সময় অনেকে বলে ম্যাম এটা না আমি বাইরে এখান থেকে এত দাম দিয়ে কিনেছি আপনি কিনতেই পারেন বাট আমার কোয়ালিটি আর প্রোডাক্ট নিয়ে আমি কিন্তু খুব কনফিডেন্ট আমার প্রোডাক্ট এবং আমার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি কিন্তু ভীষণ ভালো অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রাইস বাজারে আর পাঁচজনের থেকে আমার কিন্তু প্রাইসটা যথেষ্টই রিজনেবল এটা কিন্তু আপনাদেরই কথা আমার নয় সো দিস ইজ জাস্ট ₹1650 সাইজেস অ্যাভেলেবেল 38, 40 and 42 38, 40, 42 দেখে নাও এইবার আর একটা ও হো জাস্ট দেখো কি সুন্দর কালারটা এটা কি অসাধারণ কালার জাস্ট ভীষণ সুন্দর হোয়াইটের সাথে তুতে কালারের মিক্স আপটা ভীষণ ভালো এটা আমি আগেরও বারও দেখিয়েছিলাম তোমরা সবাই ভীষণভাবে পছন্দ করে নিয়েছিলে তা আবার এনেছি জাস্ট ₹1500 এটা কিন্তু 1500 পাচ্ছ জাস্ট ₹1500 জাস্ট দেখে নাও बहुत सुंदर ठीक है just ₹1500 इसकी प्राइस if you like just take a screenshot and come to my WhatsApp 7003581589 क्या कौन कहाँ से देख रही हो वो मुझे बताओ और कैसी है मेरी कलेक्शन ये भी मुझे बताओ थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे ट्यून्ड टाटा